Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawmu thulatha 1 Juli 2025 bertepatan dengan 6 dari bulan Muharram 1447 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dalam pembahasan qiraah asyarah dari surah Az-Zalzalah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada qiraah Hamzah Az-Zayyad atau Al-Kufi dari qiraah Az-Zalzalah. خرج هذا ما في صوت بعدين يدخل هنا. فقبل أن ندخل للقراءة فليتفضل إخواننا أن يسمع المتن. والآن الذي يسمع المتن مولود في شهر الغنجل. Syahril Ganjil, Januari Ganjil, Maret Ganjil, Julai Ganjil. Fadal. Man syahr Ganjil? Finas. Iqra qiraah Wars an-Nafi'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل خيرا يره. ما في أنت تقرأ من؟ يومئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bulan Ganjil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ra-nya muraqqaqah kamal awal. Kha-nya kha bukan ha, khairai. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وأما من شوف استدخل آيات هذا مع سورة ثانية مع القارئة. اقرأ. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kelahiran bulan berapa toh? Ada lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خلاص اقرأ ترتيب الباقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ما في إخفاء هنا ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ذرة خي ada idhar فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره khairai فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bismillah. Setelah kita memberikan qiraah dari Warsh An-Nafi', maka kita masuk kepada qiraah yang kedua, qiraah berpindah ke negeri Kufah, yakni qiraah Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi. Maka di saat di Madinah di zaman itu mereka membaca seperti yang kita baca tadi, maka di Kufah dengan qiraah yang lain, qiraah dari Hamzah Az-Zayyad. Maka dari usul qiraah Hamzah Az-Zayyad sebelum kita masuk kepada talqin, maka usul yang kami berikan sesuai dengan surat yang berhubungan agar fawaid dari al-usul bisa langsung kita terapkan, karena usul dari qiraat banyak sekali. Maka usul dari qiraah Hamzah ada belasan,
Namun tidak kita berikan semuanya, kita hanya memberikan yang sesuai berhubungan dengan surat, itu lebih baik. Sehingga kita fokus kepada al-usul yang kita berikan, yang menjadi penjeda dan pembeda dari qiraah yang lainnya. Maka dari qiraah Hamzah Az-Zayyat yang usulnya berbeda dari jumhur adalah as-saqt. Dan as-saqt ini memang tidak ada persamaan dengan qiraah yang lain. Yang pertama as-saqt. As-saqt di saat apa? Di saat bertemu hamzah dengan sebelumnya makhraj dari lisan dan yang lainnya. Seperti al-arabu. Maka sebagian Arab mereka tidak bisa membaca lam sakinah bertemu dengan hamzah al-arabu, kecuali qiraah dari Arab yang dipopulerkan oleh Hafiz an Asim, Ibnu Amir dan yang lainnya. Maka sebagian dari Quraisy mereka sulit untuk membaca al-arabu. Maka akhirnya qiraah hamzah dijadikan as-saqt. Dan ini hanya dilakukan oleh sebagian dari Arab terdahulu, sehingga dijadikanlah qiraah dengan as-saqt. Lalu makna as-saqt maknanya berhenti sejenak. Berhentinya berapa? Hanya 2 harokat saja. Jadi kita nanti akan membaca diberhentikan 2 harokat. Maka di sini di ayat pertama al-ardu, di ayat kedua al-ardu juga. Di ayat yang ketiga al-insan. Maka sama, lam sakinah bertemu dengan hamzah al-insan. Maka di sini diadakan as-saqt yang ketiga. Maka ini usul dari qiraah Hamzah Az-Zayyat, ada 3 as-saqtah. Kemudian dari usul qiraah Hamzah Az-Zayyat, maka Hamzah Az-Zayyat termasuk dari qiraah yang sama dengan muridnya Al-Kisai. Maka Al-Kisai sebagai murid mengambil qiraah dari Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyat dari qiraah Al-Imalah Al-Kubra. Maka di sini kalimat di ayat yang berikutnya auha laha. Maka jumhur membaca dengan fathah auha laha. Adapun di sini qiraah dari Hamzah Az-Zayyat dibaca dalam keadaan Al-Imalah Al-Kubra. Dan ini juga berbeda dengan qiraah dari Warsh An-Nafi'. Maka Warsh telah kita lewati di pelajaran yang lalu kemarin dalam keadaan taklil. Dan ini pun qiraah dengan taklil, kekhususan dari Warsh An-Nafi'. Dibaca dalam keadaan at-taklil, the meaning is al-imalah as-sugra, the small of the imalah. Maka dibaca auhalaha, dan jumhur dibaca fathah auhalaha. Maka Hamzah Az-Zayyat dan diikuti oleh qiraah Al-Kisai auhalaha auhalaha, dan dia dalam keadaan mad tabi'i seperti fathah auhalaha 2 harokat. Begitupun auhalaha 2 harokat. Maka di sini dari usul yang kedua dibaca auha dalam keadaan al-imalah al-kubra. So we must read with the big al-imalah bi anna rabbaka auhi, not like Warsh auhi, not like Hafiz an Asim auha.
Fahadihi, so this from the origins, usul qira'ah Hamzah Az-Zayyad. And the third from the usul, Yawma idhi yasduru, Sad if make sukun or make kasrah, qira'ah Hamzah Az-Zayyad make ishmam. What is the ishmam? Al-ishmam makhlud baina zay wa baina asya. Idan yukra yazduru, yazduru, laisa yasduru walakin yazduru. Yauma idhi yazduru, yazduru like zay, not yasduru. But all qira'ah, the 9 except Hamzah, they all say reading Sad. Yauma yasduru, only Hamzah said Yauma yazduru. So about Sad in qira'ah Hamzah Az-Zayyad al-ishmam, zay. Like in Al-Fatihah, seperti di surat Al-Fatihah, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. So the point now, qira'ah Hamzah, sirata with zay. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim with dhammah mim, ha, hum. Maka di sini yasduru, yazduru. So the origins, usul dari qira'ah Hamzah Az-Zayyad, maka Sad dibaca ishmam, za, so, zo, sirata, zirata, yasduru, yazduru. Yauma idhi yasdurun nasu, yauma idhi yazdurun nasu, like this. And from the origin, min usul qira'ah Hamzah, same like wars here, liyuraw a'malahum. So all the qira'ah make sukun waw, liyuraw, liyuraw a'malahum. But qira'ah Hamzah, same like qira'ah Wars An-Nafi'. Maka qira'ah Hamzah dengan qira'ah Wars An-Nafi' sama, di mana dinakal di sini. Apa makna nakal? Makna nakal di sini hamzahnya dibuang. Jadi a'malahum tidak ada lagi hamzah, a'malahum. Lalu dibuang terus bagaimana? A'ma, fathah harokat dipindahkan kepada yang sebelumnya yang sukun. Apa itu waw? Maka waw liyuraw, liyuraw. Di qiraah jumhur liyuraw a'ma, a hamzahnya hidup. Maka di qiraah Wars dan qiraah Hamzah, hamzahnya di sini dibuang dan fathahnya pada hamzah a dipindahkan ke waw yang sukun, maka wawnya menjadi fathah. Liyurawa, liyurawa. Maka jadi fathah wawnya yang tadinya sukun liyuraw jadi liyurawa. Lalu masuk langsung kepada ain sakinah wa malahum, karena hamzahnya dihilangkan. Maka dibaca liyurawa malahum. Jumhur liyuraw a'malahum, hamzahnya jelas. Wa kadzalika
min usul, from the origin, usul qiraah Hamzah di dalam ayat ini atau surat ini, faman ya'mal. Wa kadzalika ba'dahu waman ya'mal. Al-usul huna idgham bila gunnah. Al-an fi qiraah jumhur hatta qiraah wars, faman ya'mal, nun sakinah iltaqa ma'aya idgham bi gunnah. Fa idgham bi gunnah fi kulli qira yu'mal bihi fa hukmuhu harakatan wa min khayshum. Qiraah jumhur. Misal famai dakhal fi khayshum, famai ya'mal wa man ya'mal. Maka ini dua harokat dan makhrajnya jadi pindah ke khayshum, ke hidung. Sehingga jika kita tutup hidung kita, this operational for idgham bi gunnah is cancelled or failed. Coba ditutup hidung, famai ya'mal, mata stati, you can't do this. So this is the good idgham. Maka di sini diberikan hukum oleh 9 qura, nun sakinah bertemu dengan ya idgham bi gunnah, harus dari khayshum. Famai intiqal ila khayshum, famai ya'mal harakatan. Wa kadzalik wa may ya'mal wa may huna wa may ya'mal. Wa amma qiraah Hamzah az-Zayyat idgham walakin bila gunnah, kama lam wa ra min ladun, dibaca apa? Min ladun. Hunaka idgham min haitsu nun dakhal ala lam. So still nun came to the lam, idgham is name. Min ladun, but not gunnah. Not like man ya'mal, faman ya'mal harakatan, but min ladun, min rabbihim ma fi harakatan. Wa kadzalika huna faman ya'mal laisa kamal jumhur harakatan wa min khayshum, faman ya'mal min khayshum. Huna faman ya'mal wa man ya'mal tastati'. Al-muhim laisa hunaka makhraj min khayshum, laisa gunnah, makhraj khayshum ay gunnah. May ya'mal famay wa may hadahu. Walakin qiraah Hamzah idgham sawa min haythu nun yadkhul ilayya, hadahu wal idgham, walakin gunnah ma fi. Idan yuqra bisur'ah laisa harakatan. Idan faman ya'mal wa man ya'mal. Baik. Faidan kadalik kalimat khairan yatba al-jumhur, laisa kama fi qiraati wars an-nafi'. Fi qiraati wars an-nafi' antum taqra'un mithqala dzarratin khairai yarah, ra muraqqaqah, lakin huna ra mufakhamah kamal jumhur, mithqala dzarratin khairai yarah. Dan tambih ha as-sukut atau disukunkan ha yarah, maka ha dalam keadaan hams. Yarah, you must make out the ha because the name is hams. Al-ha jika disukunkan jaroyan nafs, maknanya masih ada udara yang dikeluarkan. Maka yang benar yarah. Yang salah yarah, this wrong. So we said
khairan yarah, this wrong. Khairan yarah, syarran yarah, this wrong. But the right, khairan yarah, syarran yarah. Like adhan la ilaha illallah. Not la ilaha illallah. This wrong. So this usul qiraah Hamzah Az-Zayyad. This the origin of the recitation Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi. Maka sekarang mari kita masuk kepada talqin. Dan talqinnya di sini kita jelaskan masih. Nanti setelah itu talqin tanpa penjelasan kalian mengikuti. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La tawil sanad. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Intabihu zulzilatil ardu. Huna yusamma saqt. Dan makna saqt berhenti sejenak dikarenakan dari al zulzilatil lam masuk kepada hamzah berat untuk qiraah hamzah. Dan ini perwakilan dari Arab. Maka dijadikan as-sabtah berhenti sejenak. Sejenaknya berapa? Hanya 2 harokat. Akhrajatil nanti. Dan zulzilatil itu hanya berhenti 2 harokat saja. Lihat. Idza zulzilatil. Hitung. 1, 2. Baru al-ardu. Zulzilatil. Baru ardu. Antara lam dengan hamzah hanya 2 harokat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Khalas. Hadihi salasah yusamma as-saqt. Nukarrir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Huna sayati bi imalah al-kubra. Bi anna rabbaka awhilaha. Bi anna rabbaka awhilaha. Awhi qiraah hamzah. Qiraah wars awh. Qiraah jumhur Hafiz an Asim awha. So these 3 types. Bi anna rabbaka awhilaha. Bi anna rabbaka awhilaha. So awhi still mad tabi'i because alif sakinah qablahu fathah. Bi anna rabbaka awhilaha. Bi anna rabbaka awhilaha. Awas, ayat berikutnya ada 2 usul. Usul yang pertama ismam sod.
jadi dibaca zai. Dan yang kedua an-naql, yarau menjadi yarawa. Yauma idzi yazdurun nasu, ya Allah. Yauma idzi yazdurun nasu. Yauma idzi yazdurun nas. Yauma idzi yazdurun nas. Yauma idzi yazdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi yazdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Liyuraw a'malahum. Liyuraw a'malahum. Tamam. Kita ulang. Yauma idzi yazdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi yazdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Sekarang idgham bila gunnah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. What is the difference with jumhur? Lihat bagaimana bedanya dengan jumhur. Faman ya'mal wa man ya'mal. Kita baca jumhur. Faman ya'mal wa man ya'mal. Hada jumhur. Harakatan from here. From nose. Yusama makhraj khaisum. Faman harakatan. Faman ya'mal wa man ya'mal. Qiraah Hamzah bila gunnah, lakin idgham. Jadi tanpa dua harokat. Faman ya'mal mithqala wa man ya'mal mithqala kama hada. Yallah nukarrir. Wa kadalika khairan yarah. Tidak ada khairai yarah seperti qiraah Wars. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ha saktah yarah. Yallah kulukum. Yarah. Mushaf ada yarah. Yarah. Kharrijuha. Yarah. Yarah. La ilaha illallah. Not you eat the ha. Allah. Like this. Yarah. Yarah. Not yarah. You eat this. Baik. Al-an nahnu naqra bidun syarah. Tatba'una. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhilaha. Bi anna rabbaka awhilaha. Yawma idzin yazdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma idzin yazdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tamam. Al-an whose birth in the date ganjil like 13, 15, 91 ganjil. After this you leave, can sleep. Yalah, man awalan irfa aidikum. How much? What is the date? 5. Speak Arabic or English? Udkur unwan qiraah man. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah Hamzah Zayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhi laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tamam. Khalas, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah Hamzah Az-Zayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhi laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Santum orang Ciamis, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرة شرا كيف هذا؟ إيش حكمه هنا؟ اقرأ سواء. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يلا في تريك كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا إصدارة ما في حكم هنا إخفاء ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira insyaallah fi darsin lahikin tahfadun qiraatin Wars wa Hamzah